Oh, welcome to 100 Island. Alaminos City, Pangasinan. Wala rin daw ang IG Park. Paano na? Pahibig na. Ayan, oh. Maganda mag-fishing dito. Marinding oh, sayang oh. Ayun, oh, dami nilang huli, oh. Pina-regular row fishing dyan pa. Ayun, oh. 5,000 daw isang oras. Hindi na. May dala akong sarili. Ayun, oh. Nagpipishing. Ay, Spader, gusto niya pusit eh. Ayun, oh. Ayun. Pag-fishing na dito. Ayun, ito. Ayun, laan, tsaka limango. Alimasok, lalaki. Alimango sir, yung isda sa libre cooler. Sarap. Limango, lalaki. O, doon may pusit daw po doon. O sir, may pusit din kami sir. May malaga. May isda rin kami Ayun, laga. Malaga sir, discount. Po. Sir, talaba sir. Apo. Sir, mas maganda yun sir, steam na lang. Sir, steam na lang sir. Tingnan lang natin sir. Sir, represent mo to. Sir, talaba sir. Ayun, lalaki ng pusit nila. Ah, pusit. Pusit na lumot. Umuwi to. Ayun, 100 Island. Doon tayo pupunta sa 100 Island.